नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आपण मानक ओडिया भाइराल टॉपिक चैनल को स्वागत। आज हूँ डिसेम्बर 4 तारिख। चलतु आज सकाळर मुख्य खबर गुड़िक विषय रे जानिबा। जदि आपण चैनल टी रे नुआ आछंती तो चैनल टी को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को प्रेस कर दियंतु एवं वीडियो टी भल लागिले वीडियो टी को लाइक एवं वीडियो टी को शेयर मध्य करिवे। प्रथम खबर सीबीएस रा बड़ परिवर्तन। छात्र छात्री माने सेमानकर दक्षता अनुसार बाछि पारिबे परीक्षा स्तर। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन आसंता वर्ष रे छात्र छात्री दक्षता अनुसार परीक्षा देबाकू एक नुआ विकल्प देबाकू चिंता करुछि। एही योजना अधीन रे छात्र छात्री माने सेमानकर दक्षता उपरे आधार करी परीक्षार कठिन स्तर बाछिबारे सक्षम हेबे। जातीय शिक्षा नीति 2020 अधीन रे एही पदक्षेप निया जाइछि, जेउथिरे छात्र छात्री मानकू सेमानकर ज्ञान और दक्षता अनुसार दुई स्तर रे परीक्षा देबाकू अनुमति देबाकू प्रस्ताव दिया जाइछि। परवर्ती खबर 2000 टंकिया नोट उपरे बड़ अपडेट। आरबीआई कला बड़ खुलासा। मंगलवार रिजर्व बैंक कहिछि जे 2000 टंका मूल्यर नोट गुड़िकर 98.08% बैंक को फेरस्त करा जाइछि। वर्तमान लोकक पाखरे केवल 6839 कोटी टंका मूल्यर नोट अछि, जहा चलनरू हटा जाइथिला। गत वर्ष मे 19 तारिख रे आरबीआई 2000 टंका बैंक नोट को चलनरू प्रत्याहार करने घोषणा करिथिला। आरबीआई एक विबृत्ति कहिछि जे 1923 मसीहा मे 19 तारिख सुधा मोट 2000 टंकिया नोटर मूल्य 3.56 लाख कोटी टंका थिला। 29 नवेम्बर 2024 रे यार परिमाण 6839 कोटी टंका को ह्रास पाइछि। आरबीआई कहिछि जे 2023 मसीहा रे मे 19 तारिख पर्यंत प्रचलित 2000 टंका नोटर 98.08% वर्तमान फेरस्त करा जाइछि। 2000 टंकिया नोट वैध मुद्रा रहिब। परवर्ती खबर स्कूल रे नाहांती इंग्राजी शिक्षक। पिलांको दिया जाउछि निम्नमानर खाद्य, स्कूल रे नाहांती इंग्राजी शिक्षक। ए नै अभियोग करिया पई छात्री को करिबाकू पड़िछि बहु कष्ट। स्कूल रे इंग्राजी शिक्षक नियुक्त कराइबाकू दाबी नेई 8 जन छात्री को 10 किलोमीटर बाट चलिबाकू पड़िछि। उदुला तहसिल ऑफिस रे खुंटा कमली आश्रमर स्कूलर 8 जन छात्री जाई पहुंचीचंती। स्कूल रे निम्नमानर खाद्य सहित इंग्राजी शिक्षक नियुक्ति पाई सेमाने दाबी रखिचंती। परवर्ती खबर जनवरी 7 तारिख रे ओडिशा आदर्श विद्यालय प्रवेशिका परीक्षा। एही दिनरू डाउनलोड हेबो एडमिट कार्ड। ओडिशा आदर्श विद्यालय प्रवेशिका परीक्षा जनवरी 7 तारिख रे अनुष्ठित हेबाकू जाउछि। षष्ठ, सप्तम, अष्टम और नवम श्रेणी रे नाम लेखा पाई एही परीक्षा हेबो। तेबे सकाळ 9 रु 11 पर्यंत षष्ठ श्रेणी परीक्षा, सकाळ 9 रु 12 पर्यंत सप्तम, अष्टम और नवम श्रेणी परीक्षा करा जिवो। माध्यमिक शिक्षा परिषद पक्षरु करा जाइछि एही परीक्षा। तेबे छात्र छात्री माने बोर्डर वेबसाइट www.bsaeodisha.ac.in को जाई एडमिट कार्ड डाउनलोड करि परिबे। निजर नाम, पितांक नाम और श्रेणी तथ्य देई डिसेम्बर सुधा डाउनलोड करी हेबो बोली एडमिट कार्ड कहा जाइछि। डिसेम्बर 30 सुधा एडमिट कार्ड आपण डाउनलोड करि परिबे। परवर्ती खबर पुणी भिजिबो ओडिशा। राज्य रे एही सब स्थान रे वर्षा हेबार संभावना। आज 5 तारिख पर्यंत राज्य रे किछि जिल्ला रे वर्षा हेबार संभावना रहिछि। आज कोरापुट, मालकानगिरी, गंजाम, नयागढ़, बालेश्वर, कटक, पुरी, खोर्धा, गजपति, कंधमाल, रायगड़ार केतेक स्थान रे वर्षा हेबार संभावना रहिछि। 6 तारिख रु 8 तारिख जाए पाग सुखिला रहिबो। आसंता 6 दिन जाए राज्य रे तापमात्रा रे कोनोसी परिवर्तन हेबोनी बोली आंचलिक पालिवा विभाग केंद्र पक्षरु सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर भुवनेश्वर रे पहुंचिले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 5 दिन ओडिशा रे रहिबे महामहिम। भुवनेश्वर रे पहुंचिले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। वायुसेनार स्वतंत्र विमान रे आसी पहुंचिले। 5 दिन ओडिशा रे रहिबे राष्ट्रपति। काली पुरी रे नौसेना दिवस रे जोग देबे। राष्ट्रपतिंकर एही 5 दिन गस्त अवसर रे से भुवनेश्वर, पुरी और मयूरभंज रे आयोजित हेबाकू थिबा विभिन्न कार्यक्रम रे शामिल हेबे। एमनेई पुलिस पूर्वरु सुरक्षा व्यवस्था को कड़ाकड़ी करि जाइछि। अपराह्न 5:30 रे चंद्रशेखरपुर नीलाद्रि विहार पंडित रघु मुर्मू को प्रतिमूर्ति उन्मोचन करने सह एक साधारण सभा
ଯୋଗଦେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଖୁସି ଖବର। ଓଡ଼ିଶାକୁ 73,723 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଉପହାର ମିଳିଛି। ଆରମ୍ଭ ହେବ 8ଟି ନୂଆ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେଇଛି କ୍ୟାବିନେଟ୍। ଓଡ଼ିଶାରେ 8ଟି ନୂଆ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ରେଳ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ମୋଟ 73,723 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଏହି ତାଲିକାରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ରହିଛି ରାୟଗଡ଼ା ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ। ରେଳମଣ୍ଡଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 107 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ୱାନ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆଜି ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଘୋଷଣା। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆଜି 5 ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ରାଜଧାନୀର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାର ସ୍ଥିତ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ। ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାଜଭବନରେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିବେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳୁ ରାଜଭବନରୁ ବାହାରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ତେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଜି ପୁରୀରେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରହିବ। ନୌସେନା ଦିବସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା କାରଣରୁ ପୁରୀରେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରଖିବା ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରିଲେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଆଳୁ ବ୍ୟବସାୟୀ। ଆଗ ଭଳି ମାର୍କେଟକୁ ଆସିବ ଆଳୁ। ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରିଲେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଆଳୁ ବ୍ୟବସାୟୀ। କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ହଟିଲେ ଆଳୁ ବ୍ୟବସାୟୀ। ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ବହୁତ ସାରା ମହିଳାମାନଙ୍କର ଦେଖା ଦେଇଛି ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ରହିବା କଥା କହୁଛି ସେମାନଙ୍କର EKYC ଡନ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପ୍ରୁଭ୍ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଅଛି ଏବଂ ଏହା ତୁରନ୍ତ ଆପ୍ରୁଭ୍ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ବିଳମ୍ବରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍ ଦେଖାଉଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ବି ମିଳିଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। PM କିଷାନ ଯୋଜନାର 19ତମ କିସ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ମିଳିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ EKYC ଅପଡେଟ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭ ରଖନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖବର। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟର କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ମିଳିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଥାଇ ଟଙ୍କା ମିଳୁନି ସେମାନଙ୍କର ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି। ଘର ଘର ବୁଲି 15 ଦିନରେ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିବ। 15 ଦିନ ପରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲାଗୁ କରିବେ OTS ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ରାସ୍ତାରେ ଶହ ଶହ ବାଇକ୍, କାର୍ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯାନବାହନ ଚଳପ୍ରଚଳ କରୁଛି। ତେବେ ଅନେକ ସମୟରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଅବମାନନା କାରଣରୁ ଅନେକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି ସହ ବହୁ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କର ଅକାଳରେ ଜୀବନ ବି ଚାଲିଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିୟମିତ ଭାବେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ନିୟମ ଅବମାନନା କରୁଥିବା ଚାଳକଙ୍କ ପାଇଁ ଚାଲାଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଜୋରିମାନା ପହଞ୍ଚୁଛି। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଗାଡ଼ି ଚାଳକମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଣିପାରନ୍ତି। ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମକୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅଧିକ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବ ସହ ଚାଲାସ ଅର୍ଥ ଆଦାୟ କୋର୍ଟରୁ ସମନ ପଠାଯିବ। ଗତ 4 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲାସ ବାବଦ ଅର୍ଥକୁ OTS ଜରିଆରେ ଆଦାୟ କରାଯିବ ବୋଲି ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। PM ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ବୟସ ସୀମାରେ ହେଲା ପରିବର୍ତ୍ତନ। ମାସକୁ ମିଳିବ 5,000। ଉଦ୍ଘାଟନ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥଗିତ ହେଲା PM ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ଯୋଜନା। 5 ବର୍ଷରେ 1 କୋଟି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଦେଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ 500 କମ୍ପାନୀରେ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା PM ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ଯୋଜନା ପାଇଁ 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ବଜେଟରେ 2,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆବଣ୍ଟିତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ନଭେମ୍ବର 20 ସୁଦ୍ଧା 6.04 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ସ୍କିମ୍ ପାଇଁ ଚୟନ ହୋଇଥିବା ଆଶାୟୀଙ୍କୁ 6,000 ଟଙ୍କାର ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ରାଶି ଏବଂ ପ୍ରତି ମାସରେ 4,500 ଟଙ୍କାର ମାସିକ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ 12 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିବ। ଏହା ବାଦ କମ୍ପାନୀ ମାଧ୍ୟମରେ
ଆଶାୟୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ଅତିରିକ୍ତ 500 ଟଙ୍କାର ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ଦେବା ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି।